Saya kirimkan link kan tadi. Sudah kalian dengar mulai nggak? Halo, kenapa tidak dijawab saya? Tadi ada video kan? Saya link ke WA Group bukan? Ada nggak? Sudah, Mem. Udah didengarkan belum? Hah? Udah, Bu. Udah. Jadi gimana? Apa yang kalian dapat dari video itu? Apa yang kalian dapat? Hah? Apa yang kalian dapat? Kalian dengarkan nggak tadi? Kalian dengarkan nggak videonya? Dengar, Bu. Dengar. Nah, jadi apa yang kalian dapat dari video itu? Informasi apa yang kalian dapat dari video itu? Oke. Berarti kalian belum dengar ya? Belum kalian dengarkan ya? Jadi maksud saya, kalau kalian dengarkan kan kita nggak perlu lagi mendengarkan di Zoom ini gitu. Jadi kalian sudah dengar, nah kita tinggal diskusi apa yang kalian dengar dari situ. Kalian sudah dengar belum benar? Semuanya, Mem, dilihat. Ah, kenapa? Belum semuanya, Mem, sampai habis belum. Belum semuanya sampai habis didengar. Oke. Nah, itu tadi pembicaraannya itu tadi dengan Peter Atkins ya. Peter Atkins itu nanti kalau kalian semester 3, 4, 5, 6 mulai kalian akan belajar mata kuliah kimia fisika ya. Nah, jadi kalau misalnya Peter Atkins ini dia pengarang textbook kimia fisika. Oke. Nah, jadi kalau kalian, jadi ini saya kebetulan source-nya ini untuk kuliah hari ini saya ambil dari 2. Jadi sebenarnya tadi saya rencananya ada 2 video yang harus kalian dengarkan. Pertama itu tentang Peter Atkins ya, wawancara dengan Peter Atkins. Yang kedua dengan Joanna Cole. Nah, dua-dua ini pengarang buku ya. Kalau Peter Atkins pengarang buku Physical Chemistry atau kimia fisika. Nah, Joanna Cole ini pengarang buku anak-anak tentang sains gitu. Nah, kalian kan calon guru. Nah, calon guru itu kan sebenarnya dituntut untuk bisa sebenarnya kalian membuat bahan ajar gitu ya, bahan ajar. Nah, makanya saya, tapi kan kita ini bahasa Inggris kimia. Nah, jadi saya mau kalian mendengar, belajar mendengar interview dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemarin kalian udah ikut nggak ujian yang dari UPT bahasa itu? Ada yang bisa? Udah, Mem, udah Nah, ikut. ketika Udah, kalian Mem. yang kemarin katanya terlambat daftar itu bagaimana? Bisa ikut juga atau gelombang berikutnya? Hmm? Kemarin kan ada yang terlambat daftar Nggak kan? bisa daftar, Mem. Hah? Udah bisa? Nggak bisa, Mem. Nggak bisa. Berarti ada yang nanti gelombang berikutnya ujiannya ya? Iya, Mem, setiap tahunnya ada, Mem, Nah, setiap tahunnya ujiannya. ada kan? Nah, berarti nanti gelombang berikutnya kalian ikut. Nah, di situ pasti ada listening juga bukan? Ada kan? Nah, Ada, Mem. artinya kalian juga harus melatih kemampuan kalian mendengar ya. Makanya saya selalu tambahkan dalam perkuliahan saya ini bagian dari kita mendengar. Nah, terutama khusus untuk native speaker. Nah, itu kemarin bahasa Inggrisnya itu standar Inggris. Jadi berarti ujian listening kalian dengan logat Inggris. Benar nggak? Ya kan? Kalau yang udah ikut pasti kalian tahu. Nah, ini kalau kalian dengar wawancara ini, nah kebetulan ini kan ada 2 wawancara. Satu Peter Atkins. Peter Atkins ini orang Inggris, British. Nah, berarti kita akan belajar mendengar wawancara dengan British accent. Nah, yang kedua Joanna Cole itu dari Amerika. Nah, jadi berarti kita akan mendengar bahasa Inggris dengan logat Amerika. Oke? Nah, jadi coba kita Nah, ini dia bukunya, ya kan? Bukunya si Peter Atkins. Oke, kalian bisa lihat. Nah, kita coba dengarkan ini.
Professor Atkins, you have there your 1978 first edition of physical chemistry, your textbook, and you are now working on the 10th edition because we had every 4 years a new edition. So can you tell us more about the one you're working on and on the future of textbooks? What's your opinion? Oh, that's a very difficult question. Ya. Except Kalian nggak bisa dengar ya? Bisa dengar nggak? Bisa, Mem. Sayang? Tapi pastikan share sound dulu nggak ya? Oke, kita ulang. Professor Atkins, you have there your 1978 first edition of physical chemistry, your textbook, and you are now working on the 10th edition because we had every 4 years a new edition. So can you tell us more about the one you're working on and on the future of textbooks? What's your opinion? Oh, that's a very difficult question. Except that you can do it in a very broad brush way. I think the textbook is probably dying, that the future is the electronic book, for a whole variety of reasons, and not all of them good reasons. I think the electronic book is much easier to carry, so if you're going to take it to a lecture or to a class and so on, then to have it on your touch screen is much easier than having to carry the physical book along with you. But that's a rather secondary consideration. What I think everyone who is contemplating writing textbooks at the moment, and every publisher is worrying about, is how to incorporate the ability of electronic books really to bring textbooks alive. And I think you have to think in two different ways. One way is a very simple way, that when you take a book to a lecture and you want to follow what the lecturer is saying or refer to something, you don't want all the bells and whistles of a real electronic book. You just want a convenient representation of the pages of the book. And so that's the basic e-book. But you have to look beyond that and to where the electronic book really comes into its own, takes on a life of its own, becomes interactive, becomes involving, becomes able to adjust itself to your level of expertise and interest. So if you're trying to find out how to work out a problem, some problems are straightforward and you don't want very much help. But some problems are very intricate, either conceptually or mathematically. And there you want to move into depths of presentation that you can summon from the electronic book. And I think that is where the power of the book is going to, of the electronic book is going to emerge, that you can unwrap layers of the book to suit your current interest. Is this more important for chemistry and science than other subjects? I think all sciences are the same. I don't think chemistry... Well, I mean, you've made me think that. I think the people who go into chemistry are not as mathematically articulate as people who go into physics. And they are more mathematically articulate than those who go into biology. But the electronic book really doesn't start out from presuming that you are a chemist. It starts out by presuming that you want to find out ways of doing things that suit your level of competence, regardless of whether you come in from a
mathematically articulate or mathematically inarticulate background. So, it's the perfect electronic book adjusts to your level of expertise and your required level of assistance. I think there are problems with electronic books. One is that they might distract you from understanding by providing opportunities for going off into other parts of the intellectual universe, whereas you should be focused on what you're trying to learn. Also, I think there are advantages in learning a difficult subject in a difficult way, so that instead of it being made easy to understand, you should be forced to grapple with the subject, and in that way you become more involved with it, and it becomes a stronger part of you. But I mean, that's probably an old-fashioned view. I think so long as people have a thirst for knowledge, then an e-book should be designed to satisfy that thirst. Oke, nah jadi kalian sudah dengar. Susah nggak bahasa Inggrisnya? Susah nggak? Nah, jadi kita pelajarin ya, maksudnya kita pelajarin isinya. Nah, ini introduction-nya, siapa itu Peter Atkins ya. Nah, Peter Atkins ini pengarang buku Kimia Fisika ya, The Success of Peter Atkins Classic Textbook Physical Chemistry led him to trade research for full-time writing and teaching in the 1980s. Jadi berarti artinya dia memulai menulis buku itu sejak tahun 1980. Nah, orangnya sangat-sangat berumur udah ya. Nah, udah berumur. Nah, jadi sejak tahun 80, nah buku edisi terakhir dari edisi yang paling baru dari Kimia Fisika karangan Peter Atkins ini edisi ke-12. Nah, kebetulan saya punya ya. Edisi ke-12. Nah, jadi setiap dia mengeluarkan edisi baru selalu ada hal yang diperbaharui gitu ya, ada hal-hal yang diperbaharui. Nah, mungkin tahun 80-an topik nanoteknologi belum terlalu maju gitu. Jadi tahun-tahun sekarang topik nanoteknologi sudah dimasukkan ya. Nah, jadi ini ceritanya, wawancaranya itu isinya bagaimana ada perubahan dalam textbook ya. Dulu tuh kalau misalnya kita punya textbook itu biasanya kan tebel-tebel ya, harus dalam bentuk kertas. Nah, tapi kalau sekarang buku kita kan ada namanya istilahnya e-book ya, electronic book. Nah, jadi si Peter Atkins ini bercerita bagaimana ada terjadi evolusi ya dari textbook yang kertas tebal menjadi e-book. Nah, kalau sekarang sebenarnya kalau untuk ke kelas lebih enak sebenarnya e-book ya. Kalau kita punya tablet, kalau kita punya iPad gitu misalnya kan kita tinggal taruh filenya di iPad kita. Nah, kita bisa bawa beberapa textbook nggak berat karena kita bawa iPad gitu ya. Nah, tapi kalau zaman dulu waktu saya kuliah dulu, nah itulah saya kuliah tuh bawa tebel-tebel segini textbook ya. Tapi nggak apa-apa ya, zaman dulu menurut zaman dulu ya memang itu nyaman juga, nggak masalah ya, walaupun sekarang lebih nyaman karena ada e-book ya. Nah, Peter Atkins berbicara. Nah, ini wawancaranya, what is the purpose of a textbook? Nah, jadi pertama itu menurut Peter Atkins, one that is considerate to the students. Artinya apa? Artinya sebenarnya textbook itu harus memperhitungkan bagaimana kemampuan dari siswa ya. Nah, jadi seringkali kalau dosen-dosen yang terlalu pintar itu ya kadang-kadang tidak sadar level mahasiswanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang membuat textbook terlalu rumit. Nah, jadi menurut Peter
Atkins ini ketika mengarang textbook itu dia harus one that is considerate to the student. Itu yang pertama. Yang kedua, one that tries to put itself in their position and to explain and interpret what is going on. Berarti pertama harus mengerti siswa. Kedua, ketika menulis itu jangan menempatkan diri pada posisi dosen, tapi menempatkan diri pada posisi mahasiswa dan berusaha menulis dengan cara agar mahasiswa mengerti apa yang ditulis, ya. Nah, jadi di sini dicatat bahwa the author has to imagine himself as a student and think and then write down that what the student might puzzling over. Nah, jadi berarti si penulis, nah dalam hal ini kan dosen ya, harus menempatkan dirinya di posisi mahasiswa, ya kan, sehingga ketika dia menulis dia tidak satu level di atas mahasiswa tapi selevel dengan mahasiswa supaya apa? Nah, supaya ketika dia menulis dengan kata-kata yang dimengerti oleh si mahasiswa, ya. Nah, makanya di sini it also needs a logical flow. Ya, jadi harus ada alur logiknya gitu ya. Oke, nah itulah dia si Peter Atkins ini. Nah, baru yang berikutnya ditanyakan lagi, did your own teaching experience influence you? Nah, jadi apakah maksudnya pengalaman kamu mengajar apakah mempengaruhi kamu ketika menulis buku? Nah, jawaban si Peter Atkins, wholly, being face to face with student grappling with concepts is a real education. Nah, jadi biasanya kalau kita tidak mengajar, ketika kita menulis kita tidak sadar bagaimana struggling mahasiswa dalam mengerti topik yang mau kita tulis tersebut. Nah, sama juga kalian kan calon guru, ya kan? Nah, ketika kalian menjadi guru nanti kalian harus bikin bahan ajar, ya. Apakah itu media, apakah itu nanti misalnya modul, ya. Nah, jadi ketika kalian membuat modul itu lebih baik kalian membuat modul setelah kalian mengajarkan topik itu dulu, ya. Kenapa? Dengan begitu kalian akan lebih gampang melihat bagaimana caranya menjelaskan topik yang akan menuliskan topik yang akan kalian ajar. Nah, contohnya saya pun sekarang kan saya mengajar gas dan termo, ya kan. Dengan kelas kalian saya nggak mengajar bahasa Inggris kimia memang, tapi sebenarnya bidang saya itu adalah kimia fisika. Nah, jadi saya mengajarkan mata kuliah gas dan termo semester ini. Nah, ketika saya mengajar, saya bisa melihat ekspresi mahasiswa di topik mana yang kesulitan. Nah, jadi biasanya saya itu tiap tahun saya modifikasi cara saya mengajar, ya. Kenapa? Karena misalnya tahun ini saya lihat, saya pilih metode seperti ini mengajar misalnya contohnya. Nah, saya lihat ternyata dengan metode seperti itu banyak hal-hal yang tidak dimengerti oleh mahasiswa saya gitu ya. Nah, jadi tahun berikutnya saya ubah lagi metodenya. Nah, saya improve gitu ya. Saya perbaiki supaya ketika saya ajarkan topik itu mahasiswa bisa lebih mengerti gitu ya. Nah, jadi makanya di sini ketika kita mau menulis, menulis suatu topik akan lebih gampang ketika kita sudah mengajarkan topik tersebut. Nah, jadi kita sudah bisa melihat ekspresi siswa, ekspresi mahasiswa bagaimana. Nah, jadi kita bisa menulisnya dengan baik, ya. Ini dia sebut seperti ini. Ini pernyataan dari Peter Atkins, ya. They say, yes, I understand, but there's a dullness about their eyes. Nah, saya juga sering bilang gitu kan. Ngerti kan? Ngerti kan? Ya, ngerti. Nah, tapi rupa-rupanya dari mata kalian ketahuan bahwa kalian nggak ngerti gitu kan ya. Nah, nanti terpancar di mana? Di hasil ujian. Nah, seperti kemarin part of speech ya. Ngerti Bu, ngerti. Nah, tapi nanti saya cek di ujian
Yakin sudah bisa dikerjakan? Kita lihatlah nanti. Nah, jadi menurut Peter Atkins, dia sering pengalaman seperti itu. Nah, they say, yes, I understand. Kita tanya, do you understand this topic? Yes, I understand. Tapi sebenarnya matanya itu nggak cerah gitu ya. Dullness itu kan matanya redup. Kenapa? Karena sebenarnya mereka nggak ngerti, mahasiswanya nggak ngerti. Nah, saya juga sering pengalaman dengan kalian, walaupun untuk mata kuliah yang gampang seperti bahasa Inggris kimia ya. Jadi terus dia sebut, so you have another go and a light goes on. Nah, saya pun sering seperti itu. Jadi kalau bahasa Inggris kimia tidaklah seperti itu. Tapi untuk yang mata kuliah gas dan termo misalnya, saya jelaskan sekali, ngerti nggak? Ya ngerti, tapi dari matanya ketahuan nggak ngerti. Jadi saya ulangin lagi jelaskan. Nah lalu sudah mulai mereka ngerti, kelihatan dari matanya ya. Nah, jadi makanya kalian pun nanti penting ketika kalian mengajar itu lihat ekspresi siswa kalian, ya. Nah, lihat bagaimana ekspresi mereka. Ekspresi mereka memang benar nggak mereka mengerti. Nah, jadi kalian harus belajar. Kalau saya gitu ya, saya selalu belajar introspeksi diri saya, ya, introspeksi diri saya. Nah, jadi saya ngajar, misalnya saya lihat, oh kayaknya cara seperti ini mahasiswa kurang apa gitu, kurang mengerti. Nah, saya ubah lagi, saya modifikasi lagi ya, supaya ada peningkatan kualitas dalam kalian mengajar. Oke. Nah, jadi di sini that's the bit you remember when you come to write. Nah, jadi pengalaman mengajar itu yang diingat ketika menulis. Nah, jadi misalnya kalau kita menjelaskan sesuatu dengan cara yang seperti ini, saya lihat mahasiswa saya nggak ngerti. Tapi ketika saya menjelaskannya dengan cara yang seperti ini, mahasiswanya mengerti. Nah, jadi si Peter Atkins itu dia ketika menulis, dia mengintegrasikan ya pengalaman dia itu mengajar dengan menulis. Ya. Nah, lalu di sini, how do textbook come into being? Who decide the subject? Who decide on the subject and scope? Nah, jadi si interviewernya bertanya ke si Peter Atkins, bagaimana sih proses jadinya textbook ini? Siapa yang memutuskan topik dan skopnya? Nah, lalu si Peter Atkins menjawab, you are constrained by the market. Nah, artinya apa? Ya, ini bagaimana textbook jadi, yaitu dibatasi oleh pasar katanya. Nah, pasar membutuhkan apa? Nah, itu biasanya yang ditulis oleh pengarang, ya. Lalu publisher is alert to what the market needs. Nah, artinya apa? Artinya berarti penerbit biasanya mereka akan tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, lalu si Peter Atkins menyatakan lagi, in my case, the publisher had received a not very good proposal for a physical chemistry book and came to me and said, can you do better? Nah, dia agak nyombong di sini ya. Agak nyombong si Peter Atkins. Kenapa? Dia bilang, kan biasanya di sini kalau pada umumnya itu berdasarkan pasar kan. Nah, baru si publisher berusaha menghubungin dia gitu ya. Publisher bilang gini, ini ada seseorang yang menyatakan akan mau mengarang buku kimia fisika, tapi nggak begitu bagus. Kamu bisa nggak bikinnya lebih bagus? Nah, kata si Peter Atkins ya. Nah, lalu barulah jadi bukunya. Jadi artinya apa? Artinya si Peter Atkins ini dihubungi oleh publisher ya. Nah, jadi saya kebetulan memang ada beberapa buku kimia fisika yang sudah saya pelajari gitu ya, karena saya mengajar kimia fisika. Saya sudah baca Castellan ya, Castellan kimia fisika Castellan, Physical Chemistry by Castellan. Lalu kimia fisika by Peter Atkins, baru Ira Levin, nah baru ada beberapa, Engel juga Engel. Nah, memang kalau dari segi completeness, buku Peter Atkins ini yang paling komplit ya. Kenapa paling komplit? Karena ada latihan-latihan banyak ya. Lalu setelah ada latihan,
ada solusinya. Bagaimana sebenarnya cara mengerjakan soal tersebut. Nah, jadi lengkap dia. Nah, jadinya kita pun ketika belajar akan lebih dalam kita mempelajari topik tersebut, ya. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, what makes you write? Nah, apa yang membuat kamu menulis? Nah, ya. Baru di sini dijawab oleh Peter Atkins, it is an urge to communicate and share my vision of the world. I've never taken a course on writing. Nah, jadi bayangkan dia sudah menulis sampai edisi ke-12, tapi sebenarnya dia nggak pernah ngambil mata kuliah dalam menulis. Artinya apa? Artinya berarti dia menulis ya belajar dari pengalaman aja gitu ya. Nah, baru di sini dijawabnya, I have a lucid style and I think I can trace that to two things. Nah, jadi dia menurut dia kemampuan dia menulis itu dia dapatkan dari dua hal. Yang pertama, dia banyak membaca buku. Yang kedua, dia mempunyai pengertian yang mendalam. Ya. Jadi it is important to have a deeper understanding than the level one wishes to expose it, so that you have the intellectual muscle and confidence. Nah, artinya apa? Artinya berarti kalau kita mau menulis, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kalau mau menulis berarti kita harus banyak baca. Ya, banyak baca. Kedua, Kedua, selain banyak baca, berarti ketika kita membaca, pengertian kita itu harus mendalam. Jadi bukan baca kayak baca koran gitu ya. Nah, bacanya harus benar-benar baca untuk mengerti. Ya. Oke. Nah, lalu what are the main challenges? Nah, apa tantangannya? Ditanya ke Peter Atkins. Apa tantangan dia dalam menulis? Yang pertama, getting the level right. Nah, artinya bagaimana dia menulis itu posisinya sama dengan level mahasiswa. Nah, dia kan sudah S3 ya kan, terus dia sudah berpengalaman dalam banyak hal untuk kimia ini ya. Nah, jadi dia bagaimana dia menulis sesuai dengan level mahasiswa. Nah, makanya di sini disebut getting the level right. Nah, lalu seeking the balance between completeness and succinctness so that text can be used over a broad spectrum of classes and isn't too long. Nah, makanya dia sebutkan di sini bahwa itu textbook itu penulisannya harus seimbang antara lengkap dan straightforward, tidak boring gitu ya. Nah, biasanya itu makanya textbooknya si Atkins ini bisa untuk mungkin 3 mata kuliah. Satu textbook untuk 3 mata kuliah. Nah, untuk kita malahan di Unimed, satu textbook itu bisa untuk 4 mata kuliah. Yang pertama, gas dan termo. Kedua, kinetika dan kesetimbangan. Ketiga, kimia kuantum. Keempat, kimia fisika larutan. Nah, jadi berarti misalnya contohnya kalian beli satu textbook harga 1 juta, nah, tapi bisa kalian pakai 4 semester, nah, gitu ya. Karena biasanya textbooknya si Atkins ini harganya sekitar 1 jutaan, ya. Makanya di sini sebut bahwa ya kalau bisa satu textbook itu bisa untuk beberapa kelas. Nah, lalu di sini major chemistry books have about 1,000 pages and they grow. Memang textbooknya Atkins ini 1000-an halaman, ya. 1000-an halaman. Baru disebut not because of factual content but because more work example are put in. Nah, biasanya memang kalau textbook kimia fisika banyak contoh-contoh soal yang bisa kita pelajari supaya kita mengerti konsepnya. Karena tadi kan disebutkan Peter Atkins juga bahwa sebenarnya kita jurusan kimia, kita harus kuat matematikanya. Salah sangka kita selama ini kan, kita anggap kan kimia itu hafalan gitu ya.
Sebenarnya enggak, kimia ini justru kita harus kuat matematikanya. Makanya semester depan kalian ada yang mengambil mata kuliah matematika kimia. Ya, kenapa? Karena untuk persiapan di semester 3 kalian bakal mengambil mata kuliah lanjut yang membutuhkan matematika dalam penyelesaian soal, ya. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, your book is in its 9 edition. Ini waktu wawancaranya masih edisi ke-9, padahal sekarang sudah edisi yang ke-12, ya, edisi ke-12. Nah, jadi ditanya, why so many revision? Kenapa banyak revisi? Kenapa bisa butuh sampai banyak edisi? Nah, jawabannya di sini, revision have a rhythm that's decided by the market. Nah, jadi menurut si Peter Atkins, kenapa banyak revisi? Karena memang pangsa pasar menghendaki itu. Dia jawab pertama. Nah, lalu higher level texts are on a 4-year cycle. Lower level text takes on a 3-year cycle. Nah, makanya disebutkan satu teks yang benar-benar panjang, dia itu bisa 4 cycle. Saya bilang kan tadi 4 semester, ya kan? Bisa dipakai. Nah, jadi biasanya untuk dia merevisi itu, to revise a books takes a year of writing and a year of production. Nah, jadi berarti di sini dia menyatakan walaupun namanya revisi, edisi, ya, tetap dia butuh waktu panjang. Nah, dia setidaknya setahun katanya, setahun prosesnya untuk membuat edisi berikutnya, ya. Nah, jadi makanya di sini to maintain one's premier position, one has to take revision seriously. Oke, nah sekarang saya mau tunjukkan ke kalian bagaimana bukunya si Peter Atkins ini, ya, supaya kalian mengerti bahwa dia memang serius dalam mengarang buku. Nah, ini kalian jadi pelajaran juga untuk kalian, ya, karena kalian bakal jadi guru. Nah, jadi guru pun nanti kan harus membuat mengarang buku, ya. Bentar ya. Sabar ya. Oke. Nah, ini dia bukunya, ya kan? Kalian udah lihat ya? Lihat kan bukunya? Nah, ini buku Ya. Peter Atkins, ya kan? Nah, kalian lihat di sini ada unit satuan, ya kan? Lalu ada apa ini? Ada metode matematika, nah, bagaimana melakukan integral, nah, lalu ada conversion factor, ya kan? Nah, lalu ada deret. Nah, ini semua akan kita pelajari di matematika kimia semester depan. Nah, seperti deret, integral, turunan, ya. Nah, ini semua ini sifat-sifat logaritma. Sebenarnya kalian sudah pelajari di SMA, tapi nggak tahu kenapa mahasiswa seringkali lupa lagi, ya. Nah, lupa lagi. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat suatu buku yang lengkap itu ya ada tentang satuan, ada tentang metode matematika, ada periodic table, ya kan? Nah, ada periodic table. Nah, lalu ada di sini simbol-simbolnya, ya kan, konstanta-konstanta yang perlu kita ketahui, ya kan? Nah, lalu ini 12 edition, ini yang terbaru, ya. Nah, edisi terbaru dia tahun 2020, ya. 2023 malahan, 2023, ya. Nah, lalu kalau kalian lihat di sini kita lihat ke daftar pustaka, ya. Bukan daftar pustaka, ke daftar isi.
Kalian lihat di sini kan daftar isinya. Nah, di daftar isi itu ini yang semester 3 kalian pelajari itu yang ini, yang fokus 1, fokus 2, fokus 3, itu yang kalian pelajari di semester 3. Nah, fokus 4, 5, 6 itu di semester 4. Nah, fokus 7, fokus 8, fokus 9 itu yang di semester 5. Nah, lalu nanti ada yang kalian pelajari di semester 7 kalau nggak salah ini fokus 16 ya. Nah, jadi berarti kalian lihat satu textbook ini ya kan kita bisa pelajari di banyak semester, 4 semester ya. Nah, jadi kalau kalian lihat nanti paling akhir kan ada resource section namanya, kita klik. Nah, ini ada banyak macam-macam, ada mathematical resource, jadi bagaimana cara melakukan integrasi, bagaimana melakukan diferensiasi, turunan, tabel integrasi. Nah, makanya saya selalu kalau saya mengajarkan gas dan termo dan kimia kuantum misalnya, saya minta mahasiswa untuk mengumpulkan daftar integral ini supaya ketika ujian tidak kesulitan gitu ya, nggak perlu dihafal. Nah, yang penting mengerti cara melakukan integralnya ya. Nah, inilah dia tadi contoh buku si Peter Atkins ya. Oke. Nah, selanjutnya itu does the second hand market reduce sales? Nah, kalau misalnya kalau kita di luar negeri ya kan, mahasiswa itu nggak mau beli buku baru. Selalu beli buku yang bekas. Nah, kenapa? Karena buku baru itu sekitar $100. $100 berarti sekitar mungkin hampir 2 jutaan gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya bekas tuh mungkin bisa dapat $50-an, yang artinya mungkin sekitar 750-an ribu. Nah, bagi kita orang Indonesia segitu pun mahal ya. Nah, makanya di sana dia ada second hand market. Nah, lalu apa jawab Peter Atkins? Peter Atkins nggak suka sama second hand market karena dia bilang yes, it undermines income stream. Jadi itu akan membuat pemasukan dari author itu jadi menurun kalau banyak yang beli second hand. Kenapa? Karena katanya in the second year purchase fall and then in the third year there are none at all. Misalnya gini, edisi ke-12 kan keluar tahun 2023. Nah, berarti 2024 udah ada bekasnya ya kan, karena orang beli terus orang pakai udah gitu jual lagi gitu kan. Nah, berarti berkurang kan yang membeli. Nah, yang ketiga tahun ketiga misalnya tahun 2025 sudah nggak ada lagi yang beli edisi ke-12. Kenapa? Karena semua udah ada pasaran second hand market. Nah, makanya di sini disebut if the second hand market could be eliminated, book would last longer than 3 years and could be cheaper. Nah, jadi menurut dia, kalau tadinya tidak ada second hand market, biasanya orang terus-menerus beli 3 tahun, nah lalu pada tahun keempat bisa dikurangi. Nah, sekarang malah katanya ada electronic book. Nah, electronic book lebih parah lagi. Orang bisa distribusikan secara ilegal ya kan, PDF-nya apa segala kan langsung gampang. Nah, jadi menurut dia ini masih old fashion ya, jadi dia nggak setuju adanya second hand market. Nah, sekarang saya tanya ke kalian suka beli textbook nggak? Tahun pertama ini ada nggak beli textbook? Untuk mata kuliah kimia umum gitu ada beli nggak? Nggak ada. Nggak ada, Mem. Nggak ada ya. Memang saya lihat mahasiswa Unimed paling males beli textbook ya. Nah, kalau saya dulu waktu kuliah, saya suka beli textbook. Nah, karena saya rasa tidak cukup hanya dari dosen ya. Nah, tidak cukup, pasti nggak cukup. Karena seberapa banyak lah yang bisa dosen share ke kalian ya. Oke, nah ini ya saran saya, maksudnya cobalah nanti textbook apa mata kuliah yang kalian sangat suka, coba belilah textbooknya. Setidaknya ada satu kenangan untuk kalian kuliah nanti kan. Nah, baru how has the online shift affected textbook? Nah, bagaimana
apakah dengan adanya online ini mempengaruhi terhadap textbook enggak? Baru katanya gini, jawabannya si Peter Atkins. There are many advantages in the e-book universe. Nah, jadi sebenarnya menurut dia banyak kelebihan, keuntungan dengan memakai e-book ini. Pertama, keuntungannya adalah interaktif. Nah, banyak kan e-book itu ada interaktifnya ya. Jadi bisa misalnya kita klik, kita bisa langsung diarahkan ke video gitu. Jadi interaktif dia. Kedua, dia lebih murah distribusinya ya. Distribusinya. Nah, ketiga, dia bisa set supaya misalnya kalau ada orang beli terus nggak bisa dia jual lagi. Kenapa? Karena ada license-nya ya. Nah, di sini makanya disebut publisher can set the license to expire to thwart the second hand market. Jadi artinya kalau kita punya, kita nggak bisa jual gitu ya. Karena ada license-nya. Nah, tapi inilah advantage-nya, kelebihannya. Tapi katanya, but there are disadvantages. Nah, ada kekurangannya juga. Apa kekurangannya? Pertama, you lose the serendipity of a real book because browsing is difficult. Nah, kalau misalnya kita punya textbook, kan kita tinggal buka halaman gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai e-book, nah misalnya kita perlu buka halaman 800. Nah, itu kan susah kita membukanya. Kita harus scroll down. Saya pun sering kan, saya sudah nggak ada lagi pakai textbook kertas sekarang. Saya selalu pakai electronic book. Nah, memang kekurangannya benar di sini. Browsingnya itu susah. Nah, misalnya saya di mata kuliah gas dan termo, saya hanya halaman 100-an. Nah, jadi saya bisa persiapkan. Nah, tapi 2 hari kemudian saya mengajarkan mata kuliah kimia fisika larutan yang berarti di halaman 800-an. Nah, jadi saya harus balik terus browsing ke bawah ya. Nah, jadi benar di sini katanya you lose the serendipity of a real book because browsing is difficult. Nah, lalu in an e-book you are out in the forest and don't know where the edge is or even if there is an edge. Maksudnya berarti kita nggak tahu lagi mana batasannya kalau kita memakai e-book. Nah, memang benar kan seperti saya bilang tadi susah kita menavigasinya ya. Nah, susah menavigasi kalau kita pakai e-book. Oke. Nah, lalu ditanyakan lagi oleh si interviewernya, is adding online content difficult? Katanya. Baru dijawab sama Peter Atkins, to produce an e-book, you have to be more of an impresario than an author. Nah, jadi harus lebih. Jadi kalau kita misal menghasilkan e-book itu bukan melulu sebagai pengarang gitu ya, tapi juga sebagai impresario. Nah, you have the pictures, the unfolding of the different depth of information. It is an extraordinarily demanding task. Artinya apa? Menurut dia untuk menghasilkan teks e-book itu lebih rumit daripada menghasilkan textbook yang manual. Nah, jadi dia membutuhkan skill yang lebih ya, skill yang lebih. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, does this make it harder to find good writers? Nah, ditanyakan apakah ini akan membuat lebih sulit untuk menemukan pengarang yang baik? Nah, dijawab si Peter Atkins, it is increasingly difficult for publisher to get people to write textbook. Nah, jadi sekarang sangat jarang orang menulis textbook karena begitu rumit prosesnya ya. Nah, jadi di sini lalu dijawabnya, head of department are adamant that their faculty member focus on research. Publishers are finding it difficult to commission people of the quality they need. That becomes a bigger problem when you got the e-book dimension added in. Nah, ini menurut dia apa? Menurut dia proses mengarang buku itu pun sulit, ditambah lagi kita harus mengubahnya dalam bentuk e-book. Nah, jadi banyak sekarang dosen-dosen malas menulis. Kenapa? Karena dosen-dosen kan tidak hanya dituntut mengajar, tapi juga harus melakukan penelitian. Sementara
kalau menulis itu kita harus fokus ya, harus benar-benar tenang, nggak bisa pikiran kemana-mana. Nah, jadi makanya di sini sudah semakin susah. Makanya kalau kalian search, jarang kali ada textbook dari pengarang yang baru. Nah, kalau physical chemistry itu biasanya hanya Atkins, Ira Levine, lalu misalnya Engel, lalu ya itu aja 3 yang terkenal sekarang. Nggak ada pengarang yang baru. Nah, yang 3 ini umurnya pun udah 70-an. Yang artinya berarti yang sebaya-sebaya saya gitu ya, sudah jarang mengarang buku. Kenapa? Karena sulit, semakin sulit ya. Nah, lalu di sini ditanyakan lagi oleh interviewernya, what are the rewards for so much effort? Jadi kan rumit itu mengarang buku, kata si interviewernya. Jadi apa rewardnya? Apa sebenarnya kayak ininya lah, apa upahnya gitu ya? Nah, baru si Peter Atkins menjawab ada financial, berarti there are financial reward. Nah, ada upah uang juga. Tapi selain itu beyond that, selain uang, there are real pleasures in knowing you are helping to mold people's attitude. Jadi selain uang, ada kepuasan tersendiri, kita bisa membantu orang untuk maju gitu ya. Baru disebut sini, it's heartwarming that whenever you go in the world, there's a group of people who already know. Nah, jadi berarti fame juga ya. Nah, jadi berarti kan terkenal. Jadi dia kemanapun pergi, katanya menurut dia reward juga kalau misalnya ketemu orang kenal gitu. Oh itu Peter Atkins gitu ya, terkenal. Jadi menurut dia financial, berarti uang. Kedua adalah kepuasan batin karena bisa membantu orang dari textbooknya. Ketiga, terkenal ya. Nah, inilah dia rewardnya. Oke. Nah, lalu is it true that authors can make millions from textbook? Nah, apa benar, ditanyakan oleh interviewernya, apa benar memang pengarang bisa mendapatkan jutaan, miliar dari textbook. Nah, baru di sini disebut the financial reward can be considerable. Nah, artinya berarti memang upahnya ya, uang yang didapat lumayan, kata, especially if they lead to other textbook commission. Nah, baru di sini the largest potential market is the freshman population. Nah, jadi menurut dia pangsa pasarnya itu adalah mahasiswa tingkat 1 ya. Nah, katanya di sini di North America around 200,000 student and authors of textbook for basic course can make serious amount of money. Nah, artinya apa? Artinya berarti kalau misalnya kita mengarang kimia umum, kimia dasar, nah itu lebih banyak pangsa pasarnya, sekitar 200.000 ya. Tapi begitu kita khususkan more specialist and graduate market are much smaller in the thousands, so earning are proportionately less. Jadi semakin tinggi jenjang textbooknya, semakin rendah penghasilannya karena semakin sedikit pangsa pasarnya ya. Nah, baru di sini ditanyakan lagi, for those intent on writing a textbook, what is your advice? Nah, apa nasihatmu, katanya, untuk orang-orang yang berencana menulis? Baru disebutkan di sini, of course, I like to be competitive. But when I'm gone, the prospective textbook writers should realize that there are immense reward, not only intellectual. Nah, dia nyatakan bahwa dia sebenarnya suka juga, nggak banyak orang yang menulis, katanya. Tapi dia sadar dia sudah berumur kan, jadi but when I'm gone, jadi ketika dia sudah meninggal, dia berharap ada penulis-penulis baru yang menyadari bahwa banyak rewardnya ya, banyak upahnya. Upahnya bukan hanya dalam hal uang gitu ya, tapi juga dalam hal
kepuasan batin, membantu orang, nah, dikenal ya. Nah, jadi banyak ya. Oke. Nah, selanjutnya kita dengarkan dulu ini Joanna Cole. Nah, Joanna Cole ini ya kan dia mengarang buku untuk anak-anak, buku cerita, tapi yang ada sisi sainsnya. Jadi beda dengan Atkins. Atkins tadi kan dia memang buku textbook untuk mahasiswa gitu ya. Nah, tapi kalau Joanna Cole ini dia buku cerita kayak buku kartun gitu. Nah, Joanna ini baru saja meninggal ya, mungkin 2 tahun yang lalu dia sudah meninggal, tapi karya-karyanya banyak terkenal. Nah, ini kalau kalian dengar, kita dengarkan aja, tapi kita nggak usah jelaskan lebih detail. Nah, tapi saya kasih kesempatan kalian mendengar sebentar ya. Nah, ini dia Logat Amerika. Nah, ini dia bukunya ya. Magic School Bus ya. On the Ocean Floor, Lost in the Solar System. Nah, jadi benar-benar buku sains yang dibuat semenarik mungkin sehingga siswa-siswa SD tertarik dengan sains ya. Nah, ini sebenarnya cocok untuk kalian. Kalian kan calon-calon guru kan? Nah, bagaimana kalian bisa nanti membuat buku untuk anak SMA pun kalau dibuat seperti ini pasti mereka tertarik dengan kimia ya. Oke, kita lihat, kita dengarkan Joanna ini. I wrote the first book Dengar and nggak? I was very nervous about it because I didn't know if I could do this to combine. Nggak dengar ya? Bentar ya. Coba saya share lagi. Oke. Coba kalian dengar ya. I wrote the first book and I was very nervous about it because I didn't know if I could do this to combine all these things. So I cleaned out my closets and I washed things. I mean, kinds of things I never do. And one day I just said to myself, you have to write today. You have to sit down. And so I sat down at the computer and I wrote. I knew I had a teacher and I knew I had a class and I knew they were going to take these school trips that were going to be wacky, but I didn't know what the teacher was going to be like. So I wrote these words. Our class really has bad luck. This year we got Miss Frizzle, the strangest teacher in school. We don't mind her strange dresses or her strange shoes. It's the way she acts that really gets us. So I knew how she was going to act. She was going to act like my science teacher. But, she was going to be very enthusiastic about science and just plunge ahead, and the kids would be running to catch up with her excitement. But I didn't know what I meant by the strange dresses and the strange shoes, so I thought about it for about 10 seconds, and I said, well, she could have corn cobs on her dress, she could have butterflies, she could be wearing ladybug earrings and ketchup on her shoes, ketchup bottles on her shoes, and so I used to write those things down because at first there was no illustrator. I wrote the book first. But once Bruce Deegan started illustrating it, then I didn't have to write down what her clothes were like because he had, wonderful visual imagination. Bruce and I were not supposed to even meet. But meanwhile, we got to know each other because they kept sending us to bookstores to sign books and schools to visit kids and library conventions and so forth. And so we were traveling together a lot and we became good friends. And my husband and my daughter and I lived in New York City and we moved to Connecticut. So we invited Bruce and his family up for a barbecue, and they liked it so much that they moved to the town also. So that was good because then we knew someone in town besides our realtor. And so we live in the same town, but we don't work together, We usually use the editor as an intermediary, but because we never wanted to get into any personality differences or any arguments, or we didn't want to hurt each other's feelings. Like Bruce, for instance, Bruce sometimes will tell the editor, I don't think that's a very funny joke. And then the editor will come and maybe she'll say, maybe we could tweak this joke a little bit, make it funnier,
but Bruce didn't want to hurt my feelings by saying, or, I didn't want to hurt his feelings by saying, that is the ugliest picture I've ever seen in my life. So, only kidding, of course, but that's how we work together. What do you admire most about his artwork? Oh. What I admire most about Bruce's artwork is that is the flexibility. I mean, I'm not counting the humor and the characters, and I mean, to me that goes without saying. But Bruce can draw anything from any angle, looking down on it from outer space, looking up at it from an ant's point of view, in the wink of an eye. I do have fun writing the jokes, although I must say that probably reading the jokes is more fun than writing them. People often say it must be so much fun to be a children's book writer because it looks like fun, when you read the book. But it takes me 6 months to a year to write one of those books. And it's hard work, and sometimes it's frustrating when things don't go right. So there can be some sad moments. But there's a lot of satisfaction also. And, when I do the books, I make my paper dummy out of blank sheets of paper, and I use lift-off tape to tape in my word balloons and so forth. And sometimes these end up on the floor, and sometimes I'll see my dog walking by with a word balloon on his fur saying something like, I knew I should have stayed home today, or, dogs have 500 million taste buds, or so by the time I finish, there's paper everywhere in the house. The response that we got right from the beginning on the books was very exciting and almost surprising to us. I was not, quote, allowed to start the second book until we found out how the educational establishment was receiving the books. And so the first book got a starred review in School Library Journal. And that was such a happy moment for me. I was jumping around because then I could start the next book. And the second book was The Magic School Bus Inside the Earth. So then I started writing about volcanoes and things. And right away we started getting mail, and right away there was this tremendous, wonderful response. And we had no idea how people would react to the books. It's hard to realize that at that time, there wasn't as much innovation in children's books. Now, people do all kinds of things, but it's not that long ago, but it's long enough ago so that it was different. And for instance, when we made Miss Frizzle look so weird with her funny dresses and her frizzy hair and her crazy shoes, and we were kind of afraid that maybe teachers would be offended. We thought that maybe they would think we were making fun of teachers. Well, it turned out just the opposite. It turned out that there were teachers out there apparently been waiting to dress up like Miss Frizzle. And when we would go to schools, they would say, I'm the real Miss Frizzle, or I'm the Miss Frizzle, or someone would say, that teacher over there, she's the Miss Frizzle in our school. And one time I visited a school, and I was giving a talk in the auditorium, and a class came in. The teacher leading them, she was dressed as Miss Frizzle with a wig, and the kids were all dressed in scuba diving outfits with the flippers and everything. So you can see that our fears were totally ungrounded. Miss Frizzle is, first and foremost, an enthusiast. She likes her students.
She admires her students. Um, but what she likes is the subject she's teaching most. That's what she loves. So she, like Miss Bear, my teacher in junior high school, carries the class along on her enthusiasm. And the kids think she's weird, you know. Someone asks one of the kids, "Tell me, does your teacher always dress like that?" And the kid answers, "No." And Miss Frizzle is wearing her beach outfit, which has got, you know, international signal flags all over it. And the kid answers, "No, sometimes she looks totally outrageous." And so that's like what Miss Frizzle is like. She dresses funny, but she's very serious about her subject. People ask me, "Are you like Miss Frizzle?" And as you can see, I don't dress like Miss Frizzle, and I don't have hair like Miss Frizzle, but in one way we are alike. We both like to explain things. And so if you're with me, you're going to learn a lot of stuff that you may not even want to know about, because I'll tell you. Well, Scholastic decided to do a TV series of the Magic School Bus. And the first thing that they did, one of the first things they did was to ask me and Bruce to come to a meeting and talk about what we thought was most important in the books. And I was very grateful to them for doing that. I think I had a couple of things that I thought were very important. One was that the kids, while the kids make a lot of wisecracks and sort of sardonic remarks, they're never mean to each other. And I kind of knew when you're writing, you'd be surprised how easy it is to write put-downs. And I think that's why maybe there are so many of them in sitcoms. It's harder to make a joke that's funny that isn't a put-down. So I was very intense about that. And the other thing that I was very sure about was that when I do a book, I always try to ask a basic question, and then the information or the facts in the book try to answer that question. For example, in the Magic School Bus Inside the Human Body, the question that I asked was, how does our body make energy from the food we eat? Obviously hungry. And then everything that's in the book is answering that question, so that it's not just a stack of facts. I think a lot of times people think facts are very important, but facts are really only important as they explain concepts and ideas. Science and history are really about ideas. So I said that, and the TV people really did a wonderful job. Each one of the episodes is about one concept, and the kids don't put each other down. Oke. Nah, jadi kalian dengar, menurut kalian bahasa Inggrisnya yang mana yang lebih gampang dimengerti? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang mana? Nggak dengar nih yang matiin video ini, saya kasih nilai jelek ini ya. Semua banyak kali yang matiin video. Nah. Yang mana? Yang mana yang lebih gampang dimengerti? Coba. Atau nggak dengar? Matiin video, tidur jangan-jangan ya. Hah? Yang mana menurut kalian? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Yang kedua lebih dimengerti ya. Memang bahasa Inggris British lebih susah ya. Nah, makanya kemarin kalian ujian bagaimana? Bisa listeningnya? Yang bagian listeningnya bisa nggak? Bisa nggak sih? Sebagian bisa, Mas. Sebagian bisa, sebagian enggak. Nah, makanya saya
saya berikan hari ini kita 2 contoh listening. Nah, saya harap kalian sering-sering mendengar. Nah, coba saya kasih contoh ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau berlatih, ya terutama kalau untuk yang Inggris, ya, kalian pergi ke YouTube, lalu kalian cari akunnya Royal Society of Chemistry. Ya. Royal Society of Chemistry. Nah, jadi kalau kalian akses ini, kelihatan nggak ini di sini? Kelihatan ya? Iya, Mem. Akses, kalian pilih video-video yang singkat aja, cari yang misalnya 5 menit gitu ya. Nah, ini contohnya ini ada Terrin rate, enggak, jangan yang ini, ada yang dulu. Nah, kita cari yang mana yang British banget dia ngomong ya. Nah, supaya kalian berlatih gitu. Begitu caranya kalian berlatih. Nah, ini single atom alloy catalysis. We use chemicals all the time in everyday life. For example, things like pharmaceuticals or plastics and fuels. These are all chemicals that are manufactured in the chemical industry. And the problem with these manufacturing processes is that they often release quite a lot of carbon dioxide in the atmosphere. So it's a big challenge in terms of sustainability to reduce the carbon footprint of these manufacturing processes. Sure, we can make small changes, but to revolutionize the sustainability of the chemical manufacturing processes, we need to go back to basics, the chemistry. Chemistry often uses catalysts to transform one molecule to another, but most industrial catalysts were developed in the 20th century without many thoughts towards sustainability. Surely we can do better. We have developed a series of novel single-atom alloy catalysts, and we have gained insight into how they work using supercomputers. So these materials are alloys, combinations of two metals, in which one metal exists at a very low content, so it's essentially dispersed as single atoms within the other metal. Single-atom alloys don't behave like normal metals. That makes it a bit challenging to investigate, but also that leads to their special properties. Single-atom alloys use the precious metal at the ultimate atom efficiency, and that leads to their special properties. Energy use is lower, processes are more efficient, waste is reduced, and catalyst lifetime is extended. This ultimately leads to greener, cheaper chemical processes. Single-atom alloys can be the catalysts of the future. They can transform chemical manufacturing. Single-atom alloys can be used as catalysts for renewable fuels, for energy storage, and also for pharmaceutical production. We've used a theoretically driven approach to develop new catalysts, and this is very promising for the future since it uses fewer resources and leads to faster catalyst design. Real progress only really comes through collaboration. We've combined decades of theoretical and computational research with fundamental surface science and imaging, and real catalyst work with our collaborators who are chemists and physicists to help understand the fundamentals, and chemical engineers for the more applied aspects of the project. In that sense, we're really, truly multidisciplinary. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, video-video seperti itu kalian berlatih ya, nggak bisa misalnya apa bisa dalam waktu semalam kita mengerti, enggak, tapi kalian pelan-pelan misalnya kalau hari Minggu gitu kan, misalnya kalian nggak ada kerjaan, coba sisihkan waktu 3 menit aja mendengar dalam bahasa Inggris. Nah, terutama yang video-video seperti ini kan ada kaitannya dengan kimia ya kan. Selain menambah pengetahuan kimia kalian, ya kan, tapi mempertajam skill mendengar kalian. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah saya harap mudah-mudahan. Kenapa Mita?
Nah, saya harap kita dan dengar 3 video ini ya, 3 video. Ada yang British ya, ada yang Amerika. Nah, aksen Amerika, ada yang aksen British. Nah, saya berharap mudah-mudahan setidaknya ada yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini. Oke? Kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Nggak terasa ini udah minggu ke-12 ya. Minggu depan kita udah masuk minggu ke-13. Hati-hati, sudah dekat UAS lagi nih ya. Oke, bye.